Good morning mga besh, mga bay. Day 6 with our Everest Base Camp Adventure and Island Peak. Check out the view. Time check, it's already 7:20 in the morning. Sobrang ganda. Check it out. Breakfast muna kami ha. See ya. Good morning mga besh, mga bay. Day 6 breakfast. In order namin ito, rice 500. Tapos nagdala ko ng corned beef. Holiday. Shawawart Becky naman. Holiday corned beef only here in Everest Base Camp. Yeah. Uy, lami ba? Kaso walay kutsara. Grabe. Subuan mo, Jen. May kawayan, ma'am. Kain na. Yes. Sino mo alila? Ay, alalay. Grabe mga besh. Lakas ng niebe sa labas. Sobrang lamig. Bye-bye. Dinner time! Maraming salamat po sa mga Kainan na!